Hello guys, nagluto pala ako ng sinigang na salmon. O, nagsama na tayo sa baboy. Ano naman, isda. Guys, kain na tayo guys. Hello guys, nagluto pala akong gulay. Ayan guys, so sarap ng gulay na guys. Okay na to. Yummy. Ulam natin guys para sa prito. Hello guys, nagluto pala ako ng adobong puti na manok. Ayan guys, kain na tayo guys. Ayan guys, masarap yan guys. Okay na to guys. Hello guys, nagluto pala ako ng kalderetang baboy guys. Ayan guys, yan po yung napili namin ulam. Ayan, sarap. Masarsang masarsan guys. Ayan, ayan. Kahit ilang araw to guys, lalong sumasarap guys kapag pinapainit lalo guys. Kaya ano pang hintay natin? Kain na tayo guys. Ayan o, sarap. Hello guys, luto na pala yung native natin, native chicken. Ayan guys, so sarap yan guys. Basta adobo, masarap guys.